Pelajaran nomor 57. Saudara pendengar, hari ini kita akan berlatih menyebutkan kembali apa yang telah dikatakan seseorang. Apakah saudara masih ingat beberapa cara yang sudah kita latih dalam pelajaran yang lalu? Coba dengarkan. He asked me my name. I told him my name. She asked me to sit down. He told me not to worry. Kata kerja lain yang dapat dipakai untuk mengatakan kembali ucapan seseorang ialah say. Chris dan Iwan sudah kembali dari Indonesia, dan mereka akan membantu kita. I'm tired. Iwan's tired. Chris akan mengulangi kalimat tadi. Iwan's tired. Dia sudah mengucapkan kalimatnya. Apa katanya? Dia mengucapkan sebuah kalimat. He said a sentence. He said some words. He said Iwan was tired. Kita memakai bentuk lampau kata say, yaitu said, karena apa yang diucapkan Chris sudah lampau. Dia mengatakannya beberapa saat yang lalu. He said. He said. He said Iwan was tired. Seperti halnya kata-kata kerja yang kita pakai dalam pelajaran yang lalu, kita juga menggunakan bentuk lampaunya. He asked. He told me. Karena kita menceritakan kembali sesuatu yang sudah lampau. Coba dengarkan kata-kata kerja tersebut secara berpasangan. Bentuk pertama dalam setiap pasang adalah bentuk present, dan yang kedua adalah bentuk simple past. He asks. He asked. He tells me. He told me. He says. He said. He says. He said. Coba ucapkan bentuk yang dipakai kalau kita menceritakan kembali ucapan seseorang. Ulangilah sesudah Margaret. Siap, saudara-saudara? He asked me. He told me. He said. Bagus. Chris is tired. Untuk menyebutkan kembali ucapan tadi, Margaret akan mengatakan, Iwan said that Chris was tired. kata that artinya bahwa. Tetapi dalam percakapan biasanya dihilangkan. Coba dengarkan. Chris is tired. Iwan said Chris was tired. Dalam contoh tadi, Iwan memakai kata is dan Margaret menggunakan kata was. Sebuah contoh lagi. Chris is hungry. Iwan said that Chris was hungry. Atau dalam percakapan biasanya menjadi He said Chris was hungry. dalam contoh-contoh selanjutnya, kata that akan dihilangkan. Coba dengarkan sebuah kalimat lagi. Chris is at home. He said Chris was at home. Jadi, pertama-tama perhatikanlah perubahan dalam tense, yang berarti bahwa kata kerja yang dipakai untuk menceritakan kembali harus dalam bentuk lampau. He said, atau he told me, atau he asked me. Dan kata kerja dalam ucapan yang diceritakan kembali juga harus diubah. Chris was tired. Chris is tired. He said Chris was tired. Iwan said Chris was tired. Coba dengarkan lagi. Chris is tired. Iwan said Chris was tired. Nah, sekarang giliran saudara untuk berlatih. Coba ucapkan kalimat tadi bagian demi bagian sesudah Margaret. Iwan said Chris was tired. Sekarang kalimat seluruhnya. Iwan said Chris was tired.
Coba dengarkan sebuah contoh lagi. Chris is hungry. Iwan said Chris was hungry. Atau He said Chris was hungry. sepasang kalimat lagi. Chris is at home. He said Chris was at home. Kini contoh lain. Chris is in his room. He said Chris was in his room. Coba ulangi sesudah Margaret. Siap? He said Chris was in his room. Coba ucapkan lagi sesudah Margaret. He said Chris was in his room. Jadi, kata kerja dalam bagian kedua kalimat tadi, is, diubah menjadi was, yaitu bentuk lampau. Coba dengarkan sebuah contoh lagi. They're tired. She said they were tired. They're hungry. She said they were hungry. Sekarang, coba saudara berlatih menyebutkan kembali ucapan seseorang. Misalnya, ucapan Iwan berikut ini. Mulailah dengan he said. Helen's pretty. Apakah tadi saudara mengatakan, He said Helen was pretty. coba ulangi sesudah Chris. He said Helen was pretty. Nah, sekarang coba teruskan latihan ini dengan cara seperti tadi. Mulailah dengan ungkapan he said. Dan ulangilah jawaban yang betul sesudah saudara mendengarnya. Helen's at home. He said Helen was at home. Chris is a good student. He